बेटे आप देखें, ये हदीस नंबर 1 है और हदीस नंबर 1 में जो बात हमारे सामने रखी गई है, बताया गया तलब कसबिल हलाली फ़रीदतुम बादल फ़रीदा। कस्ब हलाल की तलाश फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। आप अजीज़ तलबा देखिए कि इस हदीस मुबारक में ये लफ्ज़ फ़रीदा ये 2 मरतबा है। एक मरतबा ये फ़रीदा है और दूसरी मरतबा ये फ़रीदा है, और दोनों की कैटेगरी में जो है ना बेटा जी, वो डिफरेंस है। आप देखें, जो पहला लफ्ज़ फ़रीदा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसका मानी ये है कि कस्ब हलाल की तलाश फ़र्ज़ है। फिर लिखा है बादल फ़रीदा, यानी इंतहाई अहम फ़र्ज़ के बाद है, यानी कस्ब हलाल जो है ना वो फ़र्ज़ है। वो जो इंतहाई अहम फ़रीदा है वो ये वाला फ़रीदा है, यानी कबूलियत ईमान के बाद सबसे अहम जो फ़रीदा है वो कस्ब हलाल है। यानी अगर हमारी कमाई हलाल नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं होती। आप देखें अजीज़ तलबा, कुरान करीम में अगर हम इस पे गौर करते हैं तो कुरान करीम में हमारे सामने कई आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने ये चीज़ें वाज़ेह की हैं कि हलाल कमाई की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आपके सामने ये आयत लिखी हैं। पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों से जो हमने तुम्हें दी है। दूसरी आयत में बताया गया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों खाओ उससे जो ज़मीन में है, जो हलाल भी है और पाकीज़ा भी है। फिर उसके बाद आयत नंबर 3 में बताया गया, फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, खाओ उससे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो हलाल भी है और पाकीज़ा भी है। फिर उसमें बताया गया आगे नंबर 4 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, है ईमान वालो अनफ़िक़ू तुम खर्च करो उन पाकीज़ा चीज़ों से जो तुम कमाते हो। आप अज़ीज़ तलबा देखिए कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये तमाम आयात में जो बात मुश्तरका हमारे सामने आई है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जहाँ पे हलाल चीज़ों का हुक्म दिया है वहाँ पे साथ तय्यब का भी हुक्म है। तो हलाल तो ज़ाती साफ साहिब बात है कि हलाल जब बात करते हैं तो वो इटसेल्फ जो है वो हलाल होनी चाहिए, उसके सोर्सेज हलाल होने चाहिए, उसको हलाल ज़राए से हासिल करना चाहिए। मसलन जो चीज़ कुरान करीम में हलाल कर दी गई वो वाज़ेह है, हराम कर दी गई वो भी वाज़ेह है। जिस तरह हज़रत नुमान बिन बशीर की हदीस में है कि इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन, कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। लेकिन साथ तय्यब बताया गया। जब तय्यब बताया गया है तो इसके दो मानी हैं। एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रेपिटेशन के लिए, तकरार के लिए ये बात बताई है कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ खानी। दूसरा ये है कि वो इटसेल्फ जो चीज़ है उसको हासिल करने का ज़रिया शरई तौर पर भी और कानूनी तौर भी हलाल होना चाहिए। शरई तौर पर और कानूनी तौर पर दोनों तरीक़ों से ये चीज़ हलाल होनी चाहिए। नहीं, जहाँ पे कानून रोकता है, रियासती कानून रोकता है कि चीज़ ठीक नहीं है, वो भी नई चीज़ ले हासिल करनी, और जहाँ पे शरीयत रोकती है उस चीज़ को भी हासिल करना शरीयत की नज़र में वो हलाल नहीं होता। तो जब हमारे सामने ये बात आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारा जो सोर्सेज ऑफ इनकम है ये उस वक़्त तक जो है वो मतलब वो ठीक नहीं रहेगा जब तक इन चीज़ों पे हम अमल नहीं करेंगे। अमल करेंगे तो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, हदीस तय्यबा में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया इन्नल्लाह तय्यब, बेशक अल्लाह ताला पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा चीज़ ही को पसंद करते हैं। फिर फरमाया इन्नल्लाह ताला अमरल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो पैगम्बरों को हुक्म दिया। अल्लाह ने पैगम्बरों को हुक्म क्या दिया? फरमाया, या अय्युहर रुसुल, ए रसूलों की जमात, कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया, अशअसा अख़बर, अशअसा अग़बर साइर अर्रअस युतीलु सफ़र, जो लंबा सफ़र करके परागंदा कैफियत में आता है और उसके बिखरे हुए बाल हैं, और लंबा सफ़र करके अल्लाह के दरबार में आता है, और हदीस में आता है हाथ बढ़ाता है, या रब्बी कहता है। हकीकत ये है कि उसका खाना हराम कमाई का है, उसका पीना हराम कमाई का है, उसकी ग़ज़ा हराम कमाई की है, उसके कपड़े हराम कमाई के हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس سے جواب لہو کہ اس کی قبولیت کیسے ہو. اس کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری حلال ہونی چاہیے. جب ہم حلال کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہمیں حرام چیزوں کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں باہمی طور پر جو مال ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز اور حلال طریقہ ہے اس کے ذریعے مال کھاؤ، ورنہ اللہ کے ہاں وہ چیز حلال نہیں ہوگی. اب آپ اس میں دیکھیں کہ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے چوری، ڈاکہ زنی، رشوت، یہ وہ تمام کمائی کے ذرائع ہیں، مال حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جو حلال نہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوری کے حوالے سے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اس کا مطلب ہے کہ چوری سے حاصل شدہ مال وہ بھی حلال نہیں ہے. ڈاکہ زنی کے حوالے سے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں یعنی جو محاربہ کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، امن تباہ کرتے ہیں، تو ڈاکہ زنی یہی کام کرتا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے قتل کر دو یا انہیں سولی چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹے جائیں اور ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. تو یہ کام ہے جو یہاں پہ بتایا گیا. پھر آپ دیکھیں رشوت ستانی ہے کہ رشوت کے حوالے سے بتایا گیا کہ رشوت بھی حلال کمائی نہیں ہے. فرمایا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے. اس کا مطلب ہے یہ کام بھی حرام ہے. پھر سود کے حوالے سے فرمایا کہ سود بھی حرام ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ تجارت کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں. پھر مال کے دوران، مال تجارت یا تجارت کرنے کے دوران جھوٹی قسم کا کھانا، یہ بھی حرام کمائی سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ کلام نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں تیسرا شخص وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، وہ بھی انہی میں آتا ہے. پھر نجومی اور کاہن کی کمائی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. فاحشہ عورت کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ تمام باتیں، ان سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنے طور پر سمجھنا چاہیے، اور یہ جائز سورسز اور جو ہیں ان سے چیزیں حاصل کریں گے تو شریعت میں ٹھیک ہوں گی، بصورت دیگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گی. اچھا اب بیٹا اس کے بعد ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے قبل میں آپ کو حدیث نمبر 1 کا میں آپ کو لنک مختصر سا بھیجتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم بیٹے جو ہے نا وہ اگلی انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ